बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ साहब ने पूरी किचन कैबिनेट को ठंडे पहाड़ पर मुलाकात के लिए बुलाया। नून लीग ये बता रही है कि ये मुलाकात जो थी ये 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के टिकटों के हवाले से थी। तो क्या वाकई 3 टिकटों के लिए इतना तरद्दुद किया गया? खबरें क्या है? देखें मुगल साहब, हम ये बात मानते हैं कि आप गुजरात के इलाके अदवली खुई के करीबी गांव सूख कलां के एक सादा लो देहाती हैं, लेकिन आप इतने सादे नहीं हैं यार ये इतने सादे आप नहीं हैं मुगल साहब। आप मुझे ये बता रहे हैं कि नून लीग ने कहा, और हम ये यकीन कर लें, कब बने थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नवाज? 28 मई को। 28 मई सन 2024। 28 मई सन 2024 के बाद से अब तक इस मुल्क में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो 75-77 साल की सियासी तारीख की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सही। 26वीं आईनी तरमीम हुई, 26 नवंबर हुआ, अक्टूबर का एहतजाज हुआ, क्या क्या काया नहीं पलट हुई जी। कितने बड़े बड़े सियासी मोड़ है। पाकिस्तान 55 साल की सबसे बड़ी जंग का शिकार हुआ। इतना बड़ा यानी कि थ्रेट था न्यूक्लियर पावर बनने के बाद। आप 28 मई सन 2024 से 11 अगस्त 2025 के दौरान एक ऐसी मुलाकात दिखाएं जिसके ऑप्टिक्स ये हों कि लाल मफलर पहन के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो सेंटर में बैठे हैं, एक जानिब मरियम नवाज, एक जानिब शहबाज शरीफ, उससे थोड़ा सा आगे चलें इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं, राना सनाउल्लाह बैठे हैं, एहसन इकबाल बैठे हैं, अमीर मकाम बैठे हैं, परवेज़ रशीद बैठे हैं, तौकीर शाह बैठे हैं, वो जिनका नकदा कोका रह गया, जिनके पास सिर्फ कैप्टन सफदर साहब बैठे हैं। उन्होंने आज मरियम नवाज को काफी अरसे बाद करीब से दीगर लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब बैठे हुए हैं, आजम नज़ीर तारड़ और ख्वाजा साद रफीक। आपको पता है ना कि वो तो मौजूदा मामलात में चलें, इस पर आगे चल के बात होगी। यानी ये नून लीग हमें ये बता रही है कि ये इतना ताम झाम, इतना तरद्दुद, ठंडे पहाड़ के ऊपर इन तमाम लोगों को बुलाया जाना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में वो ही वुड स्पेयर 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे के 3 हलकों पे PP 87, NA 66 और NA 129 पे टिकटों का फैसला करने के लिए जाएंगे? मरियम नवाज साहिबा आएंगी। मतलब ये राना सनाउल्लाह साहब के करने का काम है। पंजाब के सदर है ना राना सनाउल्लाह। आप ये प्रोसेस कर चुके, जनरल इलेक्शन से आप ओवर हो चुके। इस मुलाकात की जो सेटिंग है और इस मुलाकात का जो सियाको सबाक है वो बहुत अहम है। और मैंने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें सियाको सबाक बड़ी तफसील से बताया था। इसमें हम जरा क्विकली बात करेंगे, लेकिन एक बात मैंने उस वीडियो में कही थी कि अब आने वाले घंटों में, यानी ये जो किचन काबीना इकट्ठी की गई है जिनको मुलाकात के लिए बुलाया गया, वो खबर तो लीक नहीं करेंगे जी। जाहिर है कि इंतहाई काबिल एतमाद लोग जी, बड़े करीबी लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। लेकिन ये जाहिर है कि मुख्तलिफ मामलात पे जो इस वक्त चल रहे हैं उस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और पार्टी का एक कंसेंसस बनाएंगे। इनको टास्क मिलेगा, हाँ भाई आपने ये करना है, आपने ये कहना, आपने ये पैगाम रसानी करनी है, फलां चीज़ पे ये करना है, फलां चीज़ पे ये करना है, और वो आपको फिर नज़र आएगा। तो आ गया नज़र। मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद मोतमद खास आ गए। देखें ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो फुलझड़ी थी ना पुर्तगाल वाली जी, वो छोड़ने के बाद आपने कोई उनका इंटरव्यू देखा? नहीं, कहीं गुफ्तगू नहीं की। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? इस मुलाकात का इंतज़ार हो रहा था, एक तस्फिये का इंतज़ार हो रहा था, एक कॉमन ग्राउंड का इंतज़ार हो रहा था। दूसरा, ये जो खबरें चल रही थी कि एक तो 27वीं आईनी तरमीम का मामला है जी, कि 27वीं आईनी तरमीम में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें जो 18वीं आईनी तरमीम थी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे ऊपर जो हमारे पास जो सबसे बड़ा क्रेडिट है हालिया जो क़यादत है उसका, कि हमने आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया, हमने सूबों को इख्तियारात दिए। अब बात ये चल रही है कि 27वीं आईनी तरमीम में इनमें से कुछ इख्तियारात मरकज़ की तरफ वापस मुंतकिल होंगे जी, चाहे वो NFC के मामलात हों या वाटर एमरजेंसी के या डैम्स बनाने के लिए कोई कंसेंसस क्रिएट करना हो, कोई उसके लिए फ़ंड्स अवेलेबल करने हो, चाहे मादनियात का मामला हो या फिर
आईनी अदालत का क़याम हो, दीगर मामलात हों, असम्बली की मुद्दत 6 साल करना हो, 6 साल करना हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पे नून लीग जो है वो, और शायद पीपल्स पार्टी कहे कि ओवर आर डेड बॉडीज, अच्छा, हम तो ये नहीं करने देंगे। तो ये जाहिर है कि एक तो इसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी तो मौजूद थे ना कुछ बताने के लिए। दूसरा फिर जाहिर है कि कुछ मामलात चले, करप्शन की स्टोरीज आना शुरू हुई कि जनाब 1700 अरब का तो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि 1700 अरब गंदम स्कैंडल है, 450 अरब का चीनी का स्कैंडल है, कोई एक 10 खरब की ऑडिट रिपोर्ट है, एक 2050 अरब की ऑडिट रिपोर्ट है जो कहती है कि पेट्रोलियम वाले शोबे में हो गया। फिर मोहम्मद मालिक साहब की खबर है कि 2000 अरब की करप्शन की फाइलें 3.5 साल की वो बन गई हैं, और उन्होंने तो इसे डायरेक्टली लिंक किया है कि भाई 27वीं आईनी तरमीम चेंज ऑफ हार्ट करवाने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी फाइलें बड़ी अहम होती हैं जी, जिसके नीचे वो दब जाते हैं। ठीक है, ये था वो सारा मंजरनामा। फिर कुछ मामलात नून लीग के अंदर ना पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, अब जाहिर है कि उन्होंने अपना नवाज शरीफ साहब का एक जो लॉस्ट स्टेचर है पार्टी में, जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो इस बात पर यकीन रखते थे ना कि हम उस हक और सदाकत के अलम के पीछे चल रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, जिन्होंने आइन की सरबुलंदी का, जमहूरियत का, जमहूरी अक़दार का बीड़ा उठाया हुआ है। अच्छा। और उन्होंने वो अलम बुलंद किया हुआ है, वोट को इज्जत दो का नारा है, ये सब कुछ है। तो उनको राज़ी रखने के लिए, राज़ीबाजी रखने के लिए ना पार्टी में ये अफवाहें चल रही थी जी कि मियाँ साहब खुश नहीं है, मियाँ साहब का दिल नहीं मान रहा, अच्छा, मियाँ साहब शहबाज शरीफ के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से और डिसीजन मेकिंग से इससे ला ताल्लुक है। वो याद है ना जब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती थी तो ये कहते थे कमरे से उठ के चले जाते थे, कमरे से उठ के चले गए, लंदन की सड़कों पे निकल गए, सर में खाक डाल ली और बड़े परेशान हो गए। कहा नहीं जाता था लेकिन मतलब यही होता था कि उन्हें तो कोई तल्लक नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो अभी भी नून लीग के MNAs MPAs किसी को भी आप उठाकर बिठा लें, आप यहाँ पर मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बैठते हैं और कहते हैं नहीं मियाँ साहब का नहीं है, मियाँ साहब। अच्छा, वो जब आपको पता है कि ये जो लाउड थिंकिंग है, जब ये आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने लगती है, पहुंचने लगती है, और मतलब अगर नून लीग ने भी ओन नहीं करना जी, PTI तो खिलाफ खड़ी हुई है सारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से, इस जो मौजूदा तरीक़ाकार है इससे, उनके साथ दीगर जो अपोजिशन जमातें, छोटी छोटी जमातें जो हैं वो उनके साथ हैं। पीपल्स पार्टी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो बना के बैठी है। अब सारा जो बोझ है ना वो सरगोदा थे जवाना थे, मतलब फिर गल होना थे आ गई। ते नून लीग भी कहती है, नून लीग का भी जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अंदर से नून लीग वालों ने ढोल बजाना शुरू किया था, भाई मियां साहब राजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये जब खबरें आहिस्ता आहिस्ता ये चैम गोइयाँ, ये भिन भिनाहट बढ़े, और आप मियाँ जावेद लतीफ़ को टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जाकर बोलता हुआ देखें कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया जाए, मियाँ साहब नु वड्डे मियाँ साहब नु आम दे। जी जी, अगर वड्डे मियाँ साहब आएंगे तो वो अपोजिशन को भी अपनी तरफ खींच लेंगे। वो मकनातीस है जो फजलुर रहमान को, वो मकनातीस जो महमूद खान अचकज़ई को, वो मकनातीस जो सरदार अख्तर मैंगल को, वो इन तमाम को खींच लेंगे, और हमारा अरब दुनिया में और इधर उधर बड़ा बोलबाला होगा, तो इन्वेस्टमेंट आएगी और फलां आएगा। ये बेसिकली 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं तब तो नहीं हुआ, सारा जो है ना वो पुटअप किया गया। तो अब उस सारे मंजरनामे के ऊपर मियाँ साहब ने अपना मुद्दा रखना था। ये पहला मेरा ख्याल है कि उनका ऐसा इकट्ठ है जो गुज़श्ता 1.5 सालों में आपने होता देखा, कि जिसमें जो टॉप क्रीम है, डिसीजन मेकर है नून लीग के, बयानिया मेकर हैं, सिर्फ इरफान सिद्दीकी को माइनस कर लें, बाकी तकरीबन तमाम लोग जी उस टीम के माउथ पीसेस, हाँ उस टीम के मौजूद हैं। और उसका बेसिकली जो हम जाहिर है कि वो जो उन्होंने पैगाम बाहर भेजा है, मुतमद ख़ास ने आकर फिर इंटरव्यू दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, उस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा है ना उसकी मैं पहले आपको एक छोटी सी हाईलाइट मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, लेकिन हाईलाइट मैं आपको बता दूँ। हुआ ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो जो मज़ाहमत के आंसू थे, मोटे मोटे आंसू, अच्छा, उनका घूंट गुड़क करके पुल जो पार कर लिया। मियाँ साहब ने बेसिकली कहा है कि महाराज तुसी ग्रेट, हाइब्रिड चलेगा और टका के चलेगा, ऐसे ही चलेगा भाई, हम नहीं, ये सिलसिला नहीं चल सकता। और वो जो हसरत है ना नून लीग के अंदर, वो अब वो गुंचे बिन खिले मुरझा गए हैं, वो जो घुटने हैं
کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب نے سرنڈر کیا ہوا ہے, انہوں نے گھٹنے اب گاڑ دیے ہیں زمین میں. صحیح. انہوں نے کہا کہ بس یہ آپ کے فون پہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. تو وہ جو پیغام آیا اس میں میرے کو فرمائش نہ کرنا, یہ جو پیغام آیا نا, سیدھے سادے بولے بھالے سادہ لو کرامت مغل صاحب, دیہاتی صاحب, پینڈو, وہ یہ آیا کہ میاں صاحب سے اس نون لیگ کی کچن کابینہ کے اجلاس کے بعد اعلان یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے جی, یہ قدرت کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک انعام ہے, نعمت خدا بندی, یہ تحفہ ہے, خدا کا تحفہ ہے, اور اس تحفے سے اس ملک نے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنی ہے. یہ ایک ایسا ارینجمنٹ ہے جو پاکستان کے لیے بہترین ہے. ملک کے 35 سال ضائع ہوئے یہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے. ملک بہت بڑے بڑے سیاسی حادثوں سے بچ جاتا اگر 35 سال پہلے ہم وہ نظام اپنا لیتے جو شہباز شریف صاحب نے تو اس نظام کا آغاز ہی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے اسی سے ہوا تھا. انہوں نے کہا جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے دیٹ از گڈ فار پاکستان. اور پھر آگے جب وہ انہوں نے بولا نا کہ اسے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی, اس کی میں آپ کی تشریح کروں گا. اور دوسرا معاملہ تھا یہ کرپشن والے معاملے پہ خواجہ صاحب نے بولنا تھا. یہ ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, جس نے خود سننا ہے اپنے کانوں سے, یعنی کہ اور دیکھنا بھی ہے ساتھ میں, کیونکہ ہم تصویر نہیں دکھا سکتے, کاپی رائٹ بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو خواجہ آصف صاحب اپنے انٹرویو میں جو محمد مالک صاحب کا ARY کے چینل پہ 35 منٹ اور 13 سیکنڈ کا اپلوڈ ہوا ہے, اس میں 13 منٹ اور 13 سیکنڈ سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے جہاں پر محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ میں آج کل یہ کہتا پھر رہا تھا کہ اگر اسی طرح فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہوتے, امریکہ بلا رہا ہوتا, اوبگت کر رہا ہوتا, اور نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو ایک پیج پھٹ جاتا. اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ یہ ایک پیج اور یہ ہائبرڈ نظام کتنا بہترین ہے, جس کو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی ذاتی رائے ہے, یہ نون لیگ کے اجلاس سے اٹھ کے آ کے رائے ہے. سنیں. نے کہا کہ پاکستان سے بات کی جاتی ہے, مڈل ایسٹرن پالیسیز کے اندر بھی وائٹ ہاؤس جو سے بات کرا سب کچھ. ہمارے یہاں ون پیج بڑا ضروری ہوتا ہے. میں تو کل ایک پروگرام میں آن اے لائٹر سائڈ کہہ دیا تھا کہ اگر شاید نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے اور فیلڈ مارشل لنچ پہ چلے جاتے اکیلے تو شاید ون پیج پھٹ جاتا کہ میں نے نہیں بلایا. اب ویسٹ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے فیلڈ مارشل کو, اور یہاں پہ پھر ٹیمپا میں دوبارہ جانا اسٹریٹجک ہے, اب برسلز پہنچ گئے ہیں, سب کچھ ہے. کیا یہ تھوڑی سی نروسنس کاز کر سکتا ہے اسلام آباد میں ریلیشن شپ میں کہ نہیں یار یہ انٹرنیشنل ارینا پہ تو ہمارے فیلڈ مارشل زیادہ چل رہے ہیں؟ میں آپ کی بات کا جواب جو ہے بڑا مختصر دوں گا. اس ریلیشن شپ کے ڈیویڈنڈز پاکستان کو ملیں یا نہیں ملے, میں آپ سے سوال مل رہے بالکل. why should this relation get sore or something of the sort, when a relationship is delivering, جب ایک تعلق جو ہے, جو میں جس کو میں ہائبرڈ کہتا ہوں, جو آپ کا جملہ پکڑ لیا سب نے پکڑ لیا ہے, اور کچھ لوگ مجھے کرٹیسائز بھی اس پہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہتا تھا اب یہ کہتا ہے. اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کچھ ریئلٹیز جو ہیں, اگر یہ ہائبرڈ آج سے 30 سال 35 سال پہلے ہمیں ریئلائز کیا ہوتا اور اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوتی تو آ سکتا ہے بہت سے حادثات سے, سیاسی حادثات سے یا دوسرے حادثات سے ہم بچ جاتے. بہرحال دیر آئے درست آئے والی بات ہے. یہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے, اکنامکلی ڈیلیور کر رہی ہے, ڈپلومیٹکلی ڈیلیور کر رہی ہے, اور اسٹریٹجکلی ڈیلیور کر رہی ہے. میں تو دعا گو ہوں, اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بوتھ, مور سو ٹو کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں جو ہے ساری کی ساری سویلینس پہ آتی رہی. میں صحیح کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ دیجیے گا بیچ میں کہ نہیں تو غلط کہہ, یہ سویلینس پہ آتی رہی کہ وہ پرووک کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, یا وہ ایکسیس کمٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے کہ جس میں جو آپ خدشات ظاہر آپ نے جو 1-1.5 منٹ پہلے ظاہر کیے ہیں, وہ خدشات جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں انفاؤنڈیڈ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پرسنالٹیز کا فرق سب سے بڑا فرق ہے. اگر نواز شریف صاحب ہوتے یا شہباز شریف ہے تو پرسنالٹی میں پرسنالٹیز کے میں کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا ایڈیولوجیکل ایک فریم ورک بھی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. کہ میں چاہوں گا کہ جی میں اپنی بات کر رہا ہوں ایگزامپل کے طور کے اوپر کہ سویلین سپریمیسی جو ہے الٹیمیٹلی اس ملک میں اسٹیبلش ہو. اس کو راستے ہیں, اس کو کئی راستے اپنائے جا سکتے ہیں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. اب یہ میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر میرے خدا نخواستہ میرے ہاتھ کچھ آ رہتا ہے کہ میں کون سا راستہ اپناتا بڑا چور محاورہ ہے, تو وہ کون سا راستہ اپناتا ہوں. میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے دیٹ از گڈ فار پاکستان.
That is good for institutions also. اگر ہم اس میں آہستہ آہستہ اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر withdrawals بھی ہونی ہے تو orderly withdrawals ہوں. What do you mean institutionalize کر لیتے ہیں؟ انسٹیٹیوشنلائز میرا مطلب ہے کہ یہ اس وقت انسٹیٹیوشنلائز آلموسٹ ہو گیا ہوا ہے نا کہ SIFC میں ہے اور جو کیبنٹ تو 27ویں امینڈمنٹ میں تو نہیں اور انسٹیٹیوشنلائز ہونی چاہیے. مجھے frankly speaking I'm not a very inquisitive person. میں اتنا curiosity جو ہے وہ کیا کہتے ہیں kill the cat. تو I don't want to be a cat. تو وہ اس جو میرا you know the fag end of my political career or my life. اچھا جی بس یہاں تک رکھتے ہیں. گفتگو انہوں نے لمبی چوڑی کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات کی نا تو فرینکلی محمد مالک صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ جس نظام کی ابھی ہم ملاقات سے اٹھ کے آئے ہیں, بڑی بہترین ملاقات ہوئی ہے, سارے معاملات پہ مشاورت ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے موجودہ نظام کے حوالے سے ان کی گفتگو, اب میاں صاحب کی گفتگو یا میاں صاحب کا مطمع نظر تصور ہوگا, انہوں نے آگے کھول کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ میاں صاحب کا وہ بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ بہترین نظام ہے, اس کے ڈویڈنڈس ہیں وہ مل رہے ہیں, اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے, یہ بڑا بہترین ہے. 35 سال سے نہیں تھا, 35 سال پہلے ہو جاتا, ملک بڑے حادثات سے بچ جاتا. یہ خدا کی طرف سے ایک انعام ہے, ایک تحفہ ہے یہ طریقہ کار. ہمارے وہ پہلی چیزیں جو ہیں میاں صاحب نے بیک برنر پہ ڈال دی, سائڈ پہ کر دی ہیں. تو اس پہ محمد مالک صاحب نے کہا کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیں. اچھا, یعنی اس کو آئین میں گنجائش نکال کر اس کو آئینی کر دیں گے, یہی ہائیبرڈ نظام, یہی طریقہ کار ہوگا. یعنی یہاں پر 27ویں آئینی ترمیم میں پھر وہ جو گنجائش ایک سول ملٹری بیلنس, آپ کو بائی دا وے فواد چودھری صاحب کی گفتگو میں بھی اکثر یہ سجیشن, یہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگوں کے گفتگو میں یہ سجیشن ماضی میں نظر آتی رہی ہے. اور یہ فائنڈنگ اے پرفیکٹ سول ملٹری بیلنس, اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیڈ آف دی آور سمجھتے ہیں, لیکن ہمیشہ سے یہ جو ہماری پولیٹیکل سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا فساد یعنی فیس کے اوپر یہی رہا ہے کہ نہیں جناب, جمہوریت, سویلین بالادستی, عوامی جو بیسیکلی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور تمام فیصلے جو ہے وہ ہونے چاہیے جو الیکٹڈ ایلیٹ ہے, الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ملک کی, کسی اور کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جب انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کی بات کی نا تو اس میں خواجہ آصف صاحب نے تھوڑی سی کنی مار کے نا ساتھ میں تھوڑا سا وہ بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اتنا انکوزیٹو پرسن نہیں ہوں, میں اتنی ٹو لینے والا, اتنا تجسس والا میں آدمی نہیں ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کیوریوسٹی کلڈ دا کیٹ, کہ یہ جو ٹو لینے کی تجسس والی عادت ہے بلی مار دی تھی. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں وہ بلی نہیں بننا چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ میں وہ بلی بنوں. البتہ یہ آبجیکشن اگر کچھ ہوتا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, کچھ ریڈ لائنز ہوتی آج نون لیگ نے ڈرا کی ہوتی کہ نہیں ہم نے میڈیا میں جا کے پوسچرنگ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر یہ لینی ہے کہ دیز آر دا ریڈ لائنز, یہاں سے علاوہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں. تو وہ انہوں نے ریفریننگ وائل یو آر گیون اے چانس, آپ کو ایک فل ٹاس, ایک اوپن اینڈڈ کوسچن دیا ہو یا تو کلوز اینڈڈ ہو نا کہ فلاں اسپیسیفک, تو وہ کہیں یار میں اسپیسیفک پہ نہیں جانا چاہتا, یہ مخصوص بات نہیں کرنا چاہتا, یہاں پہ میرے ہاتھ جلتے ہیں, یہاں پہ میرے پر جلتے ہیں, اتوں آگے نہیں میں جا سکتا, یہاں سے آگے میں نے جوتی اتار کے جانا ہے, یہاں سے آگے میں فرشی سلام ٹھوکتا ہوا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ انہوں نے نہیں کہا, انہیں بڑا اوپن اینڈڈ سوال دیا تھا انسٹیٹیوشنلائز کر لیں, تو ان کے پاس تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریڈ لائنز ہیں نا وہ کوئی نہیں, ریڈ لائنز نہیں ہے, دے آر اوپن ٹو نیگوسیشن, اوپن ٹو ڈسکشن, مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعہ فہم و تفہیم سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. دوسری چیز تھی نون لیگ کی اپنی داخلی معاملات. ایک لڑائی جو ہے اس کا ابھی بیسیکلی 3 لڑائیاں, 3 لڑائیوں کا جو ہے میں سے ایک لڑائی کا نتیجہ آج وہ خواجہ آصف صاحب نے جو بیان کیا وہ ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں. 2 لڑائیاں اور ہیں جن پہ ورشن آنا ہے ابھی اس ملاقات کے بعد. ایک ٹگ آف وار یا ایک سرد مہری یا ایک ٹسل یا ایک تھوڑا سا پرابلمٹک ریلیشن شپ چچا بھتیجی کا, اور یہ میں اب ایسی آف دا کف بات نہیں کر رہا. جب ایک شہباز شریف کے بہت قریبی تصور ہونے والے حذیفہ رحمان ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم 18 کلومیٹر کی حکومت ہیں, چینی کا حساب ہمارے سے نہیں صوبوں سے لو, جاؤ ان سے پوچھو جنہوں نے قیمت کا, no mind it, he is shifting the blame and responsibility from the center to the province.
प्रोविंस में कौन बैठा हुआ है? मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई है। तो एक अपेरेंट चीज मामला मौजूद है पंजाब के और शहबाज शरीफ साहब के ये चीनी वाले या दीगर मामलात। और आपको वैसे भी पता है कि चीनी वाले मामले पे फैमिली के अंदर डिवाइडेड ओपिनियन है, ये खबरें ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं। सही। जिसने 450 अरब का टीका जो है वो अवाम को लगाया मुबैना तौर पर। तो उसके ऊपर अभी एक तो जवाब आना है। दूसरा एक मामला है जो काबीना की तोसी और पुराने लोगों को एडजस्ट करने के हवाले से, वो मरीम नवाज साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान है। वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा इस मीटिंग में क्या उसके ऊपर कुछ डिसाइड हुआ है कि पंजाब में टास्क फोर्स बना के किन किन को लेके आना है, उस पर किसको पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर लाना है, या कोई काबीना का रीशफल और उसमें एडिशन होनी है, कुछ लोग हैं जिनको एडजस्ट करना है। मियाँ साहब की आस्तीन पकड़ के जो लोग हिलाते हैं उनमें से कुछ हैं जिनको मियाँ साहब चाहते हैं कि एडजस्ट कर दें। एंड आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये 3 से 4 दर्जन के दरमियान लोग हैं जिनको मियाँ साहब चाहते हैं कि एडजस्ट हो जाएं। और मरीम नवाज साहिबा का उस पर नुक्ता नज़र आपको मालूम है, वो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि वो वाइब ये है कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी टीम में ऐसे लोग हों जिनको अंकल या भाई कह के वो करना पड़े। वो फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर्स, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जिनका या सेकंड टर्म हो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो दब के काम जो उनकी मर्जी के मुताबिक करें, जो उनको मैडम चीफ मिनिस्टर कह के बुलाएं। तो उसका भी जवाब आना है। तीसरा मामला था ये जो ख्वाजा आसिफ साहब और मरीम नवाज साहिबा वो गए थे ना हमारी शिकायत लगाने के लिए मियाँ साहब के पास। ख्वाजा आसिफ साहब जितना मर्जी ना फिर वो बाद में लाहौर वाली मुलाकात की तस्वीर भी आई थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तो ये कहा है कि वो एक तो ये समझ आ गई कि उन्होंने जो अपना हाथ है वो संगेड़ा के सर से उठा लिया, उनको अपनी लिमिट्स डिसऑन कर दिया। हाँ, तो वो हैज बीन कट टू हिज साइज। जी, क्या आपने ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर अपने आप को बचाना है तो इससे दूसरा ये कोई, यानी कि आप लोगों की इंटेलिजेंस को डाउट करें तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैंने ये जो पुर्तगाल वाली बात की थी ना, ये तो मैंने 2-3 दिन बाद वैसे ही मैं बैठा हुआ था, एक टॉक ऑफ द टाउन है पुर्तगाल वाली, मैंने कर दी। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात स्पेसिफिकली इसी रिजेंटमेंट में की थी, सबको मालूम। बिल्कुल ऐसे, मतलब ये उससे रिवर्स गियर लगाया। अब आप यानी कि लोगों की इंटेलिजेंस को तो ना क्वेश्चन करें ना, अब इतने पोले आए नहीं भी पोले नहीं, ठीक है ना। तो वो ख्वाजा साहब ने यहाँ पे कहा कि जो ये क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा जो उनकी बात से बेसिकली तासुर ये गया था कि जो मरीम नवाज की टीम में मौजूद ऑफिसर्स अपनी ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों का एहतसाब करने पर तुल गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू से लोगों ने तासुर ये लिया था कि ही इज़ हिटिंग आउट एट देम, कि ये अरबों खरबों के खाबे लगाते हैं, सियासतदानों के हिस्से में बचा कुछ आता है और ये प्रॉपर्टीज़ खरीदने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, उन्होंने कहा सीनियर जी ब्यूरोक्रेट्स। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि जो एंटी करप्शन का महकमा है उसके जो डीजी हैं काबिल और ईमानदार अफसरों पर ये मुश्तमिल महकमा है, और वो बहुत काबिल, ईमानदार और इंटेग्रिटी वाले अफसर हैं। सोसाइटी वालों ने अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करते हुए संगेड़ा का मामला करवा लिया एंटरटेन, और इंक्वायरी अब चल रही है। तो वो अब उन्हीं की कस्टडी में है, डीजी साहब के उनके। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 3-4 दिन बाद नहीं पुर्तगाल टॉक ऑफ द टाउन था, मैंने कर दिया। फिर किसी ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि 50% से ज़्यादा तो आपने कुछ ज़्यादा ही कर देता, खान साहब थल्ले भी हाथ रख लो। तो कहते हैं वो 35 कर देना, 35 कर देता हूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं 25 कर देता हूँ, 25% ने खरीद लिया। तो मैंने तो विसल ब्लो कर दी। ख्वाजा साहब का काम विसल ब्लो करना नहीं। ख्वाजा साहब ने मीडिया और उसके हवाले से तज़किरा किया। अलबत्ता टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वैसे तो लॉन्ग स्टोरी हो गई है ऑलरेडी, लेकिन इस सारे मंजरनामे में मियाँ साहब का 28 मई 2024 के बाद पहला इतना ताम झाम वाला ऐसा इजलास, उसके बाद जो अहम मामलात थे उन पर मौक़िफ़ आना था, ख्वाजा साहब ने आके इंटरव्यू दे दिया। अब जाहिर है कि इट विल बी डीम्ड एज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ डिसीजन, पार्टीज डिसीजन जो उन्होंने आके दिया है, अनलेस समवन एल्स कम्स ऑन द स्क्रीन, एहसन इकबाल साहब या वो राना साहब आएँ और वो आगे से को 360-180 डिग्री की कोई और ही बात कर दें। अलबत्ता आंसू जो है ना, वो जो बगावत वाले, मज़ाहमत वाले, वो सारे वो गल्प डाउन। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।